Grabe! Ay! Grabe! Lakas sa layo! Out! Out! Si Benson gitna! Urong ka! Si Benson! Ang layo niya. Yun. Bakit? Step. Ah, bawal. Yun! Likat! Ah! Likat! Ah! Hindi kaya Benson! Harap! Yan! Dito ka Kuya Benson! Yan! Harap! Nakatayo lang siya. Uy, lakas. Out! Sayang. Down ka Kuya Benson! Gitna! Ay! Mabilis, mabilis, mabilis. Na, yun! Isa pa, follow up! Ay! Na, yun. Good. Ay, isa pa! Yan! Kay Benson yung harap. Ay! Wala yan! Ano score? 6-8. Tuturuan pa. Ah! Likad! Sama! Ah! Nandiyan pa naman si Brad Johnny din, no? Ah! Sige, Benson! Pumaporma pa? Harap! Likad! Out! Yay! Go, guys! Ayan na. Go! Yun! Ay, sobrang... Gilid, likod! Likod! Sama yun! Yeah! Ang galing! Yeah! Yeah! Galing ni Kuya Benson! Aray, may ambag! May ambag! Ay! Yan! Sama! Ay! Lapit. Wala! Ang taas! Paulit! Underhead mo lang! Highlights na highlights! Yeah! Ang layo! Ay! Pasok ka sa line! Siya na. Sa gitna ka! Sa gitna! Kuya Benson, sa gitna! Yan! Abante ka! Gitna. Gitna. Yun! Likad! Doon! Yan! Harap! Ay! Nanat! Matik na! Pagod! Uy, lakas! Sa paharap! Yun! Sa pa! Sa pa! Yun! Likad! Ay! Baltal! Baltal!
Ah! Lagpas! Abot! Ah! Saka! Ano na naglagi sa lamin? Ay! Tama, antena, antena. Kapesan! Nahugot lang kasi eh. Ah! Ang takas ni Fred Christian! Mandatory sub. Alisin ka na tuloy. Mandatory po, mandatory. Sub. Go, Bratatin! Brad, ayaw mo na talaga, Brad Garay. Baka magpapasakad pa. 24 out. Si Benson na. Oh, na-out ka agad. Ayan na. Tunay na play. Isa pa, isa pa. Yun! Bukas! Ay! Bukas! Kumakamot? Isa pa. Yun. Likad, likad! Isa pa. Yun! Yan! Dikit na! Sayang. Hinahanap na si Kisne. Yun! Ay! Nablock! Ang galing. Tama lang po, nablock. Tama, tama, tama. Likod out! Yan, very good. So guys, apat lang. Hello guys, friendly game. Yun! Best friend yata ako dito ah. Ay! Oy! Ay! Sayang. Nagkakalituhan na sila. Opo. Ay! Nagkakalituhan sila. O pwesto! Yun! Sila na daw. Yun! Ah! Yun! Tumama! Tumama! Check ball! Go, Brad! Neighbor of Taytay! Ayan na! Oy! Gitna! Yun! Yung likod! Yung likod! Ay! Wala! Ay! Sayang! Butas! Lahat kayo nasa harap! May tinitignan sa harap. Wala, bawal. Anong score? 17-21! Ano? Yun! Ayan na! Ah, okay. Galing. Hoy! Ay, flat. Sayang. Wala, malapit na. 18-22. Ah, gitna, gitna. Yan! Isa pa! Yun! Yung likod! Yan! Ang galing! Yan! Ang galing! Ang lakas. Sakto lang, Brad. Yun. Likod! Yun! Yay! Point to Brad Brad! Ano lang? Dalawa lang! Uy! Yay! Brad! Isa na lang! Isa na lang! Sakto lang, Brad. Huwag masyado malakas. Nakakatakot naman. Out. Ay, sayang. Yun! Isa pa, isa pa!
sakto lang. In! Yes! Yes! Live! All 23! Hala, sana hindi manit. Ah! Brad Christian, alis! Nakakatakot. Wala, wala. Likod! Sama! Ah! Ah! Likod! Yes! Isa na lang! Wala, Brad Nel! Yeah! First shot! Muntik na! Dahil cheer mo kasi! Matanggal na ata. Last na minute na medyo na sa ano. Kasama na kabanda. Ito pala yung Minit! ulit pa yun. Mga masahe. Ano nakared lang sa loob ko. Galingan mo! Pinakita. May ano siya. Pagod siya, oh. Pagpalakas lalo ng nervyos yan. Lasang nawasa do. Ang tagal naman. Out! Ay! Out na sana. Ayun na. Yun! Yay! Yun! Yay! Alma! Yun! Galing! Yay! Yun! Halo! Yan! Tira ulit! Ay! Sayang! Lapit sa net. Okay lang yan! Isa pa. Yun! Galing! Grabe sis! Ay! Oops! Aray ko! Ang sakit! Hindi pa ako kasali. Ganda ng bola ng Brad, oh. Yun! Isa pa! Set! Palo. Yun! Isa pa! Yun! Galing! Galing, galing, galing! Yes! Ago, ito kasi. Lana! Gogs. Nakatalito, tanggalin. Na-proud si Sislis, oh. Grabe, nakatala! Ay, sayang. Out. Yun! Wow! Lupit! Tambak. Wala. Ligad! Yun! Isa pa! Yun! Ligad! Yay! Ang galing! Yay! Ang galing ni Brandon! Ang bilis mag-isip! Yun, baba. Parang first. Yun! Wala, out. Tata na po sila. Papasok ulit! Agoy, mababawi ata. Anong score? 3-14. May pa, no?
Magbe-best player pa si Brad. Yeah! Grabe ka, Asti. Ito magbe-best player yan si Brad. Ayan na! Yan! Oh! Oh! Sayang! Okay lang yan! Gitna ka. Alaya eh! Umaabot sa peso ng iba eh. Sayang, maganda sana yan. Oh! Ano ba yan? Ano ba yan? Sayang! Yay! Grabe! Highlights yun! Gusto agad magpasab. Ayun! Wala. Oh, likod, likod! Gaben, saan ka na gumalaw? Nakatayo lang siya. Napapako. Oh, yeah! Galit kasi! Antak ka! Dalawang kamay mo. Dalawang kamay. Tapos maglakad ka, syempre. Hindi nakatayo ka lang. Galaw ka! Kinakabahan. Wala na. Sa pa, Brad. Nice! Yan! Ay, lakas! Grabe naman. Umabot sa CR. Isa pa, isa pa. Nice! O, sakto lang. Yan! Ay, oh. Sayang. Time out tuloy. Kala ni Kuya Benson Sam. Ay, kinakabahan. Lilipad. Ginanon yan. Ganon mo natin. Yes! Kuya Benson. Nice, Tom! Yun. O Kuya Benson, galaw. Ay! Go! Ano? Nag-appear sa ere. O, likod. Habal. Isa pa. Yun, galing. Pass to. O, sakto lang, Brad. Nice! Yan! Ay, ikaw na Kuya Benson! Ay, hindi pa. So, ikaw na. Yan. Ay, ikaw na. Hindi ka alam. Lakasan mo, ha. Gitna ka, gitna. Go! Yan! Ano ba yan? Baka balik ka na. Hoy, dito ka. Dito ka. Nakakapagod. Ay! Ay, sayang. Wala. Ano na, 12-19. 12-19. Si Brad, ano na. May pwesto sila eh. Nice, Tom! Oh! Yan! Yan! Ang galing! Ay! Wala, nag-party agad! Nag-party agad! Si Kuya Benson kasi tumingin. Sayang! Huwag kayo mag-celebrate agad! Sayang! Point sana ni Kuya Benson yan! Ay, out. Yun! Galing ni Brad, oh. Brad, tayo ka na. Ay! Si Kuya Benson. Yan. Tapusin nyo na! O, isa pa. Nice! Yun! Very good. Galing ni Brad. Kinikilig si Sja, oh. Nice, Tom! Pasok! Yun. Net. Sige lang.
Ilabasan na si Benjo. Sab na, Bradnel. Oh! Likod. Yun! Yes! Ang galing ni Brad. Ang galing ni Brad. Talagang nasabi ko si Is. Ano yung score? 16-21. Ano? Yes! Service ace! O, harap! Nice. Yun! O, harap! Yun! Out! Out na! 16-23! Last two! Ay, out! Ay, tinira! O, pesto! Likod! Ay, sayang! Ilang. O, receive! 17-23. Oh, ayan na. Set on, set. Ay, ang layo. Aranda daw. Oh! Hala, si Kuya Benson ulit. Ano ba yan? Nalula. Ang lakas si... Oh! Iba! Sab na, sab! Nasab ka tuloy. Sayang. Ay, sabay! Kaya. Anong score? 21-23. Last two, guys. Ay, layo. Yun. Yes!